مرم الله سبحانه وتعالى وتيغنا ومامنا وكوفنا الله كبير ماما دندو كوفا دندو تيغان دمبو تيمان تندا فولوغون تنغان قوا وصلنا الله فارم مغا أريدون كونون دي صحابانو رسول سوغا سباتي دغا كيلن كما اغا كاندتي كاندي ينغا كتلا غرا كوتانغا والله نياغنا سبحانه وتعالى رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى لغنا بركرو تاغو كودي إلى لغنو جيدي لمانا غنكاغو أرو دانقناغو أرو خلص يارو تواغو منهانده ناتي مي موسرين نغو دانغاني في الدنيا والآخرة نها جنون جارا بندون دو بانجين دي ناسها رسوهن دي ناسها دومان تنغو دانغاني آمين يا رب العالمين كم بل مارمو ودرسو كتابين دي ونيو غرا كيبي جوبا وتاخي دانغين تكدي أغادي غامونو الله فاري صلى الله عليه وسلم الجاران دون كما جاران دوبي أرو جاران دي مغنو كوبينو الله فاري عليه الصلاة والسلام أغبري كما ودقاما كما ننتي الله فاري عليه الصلاة والسلام ننتابري النغندي أرى جاران دو نغتي ميا دانجندي ما جاران دي مغنو نغتي أرى كينيا دانجندي ويندي عليه الصلاة والسلام oti awo hana lenki haramare mumpo gabe tungaran kago kendiya ahillandin ka kem mogombane asikkandin ka kem mogombane anagatandi o hay wurno kunyadi wurondo kiye oga rono lopitan no kodi oga saharon utogi minni ado kentana nga gelli jarandu ku qabila no nogondi oti tuwanu nga rahimahumullah iwadigamu nanti Allah fari alayhi salatu wassalam awuyu annabi nyimma gondi tampille arosino sikian abada masabati hari kota bane nanti Allah farinda jarandi kanu nyasigindi nyeke kamma ama sabati no kusui nanti Allah farinda loptanu nyawuni nyen kamma o gawatu nanti alayhi salatu wassalam agari arahin yogonu asigido kunga ari kitandi nyen kamma soronda do mun nahati kunga kubega go misire qama sabati hari kota ba nanti Allah farinti corona loptanin ka sigindi mona jari karaga na sigindi oti limada boyni Allah gara qur'ana kebe kinai jara demma da ha basuka humantenna qur'ana kyan gondi idan ama hatajina loptane sigindi ka hataji limana ganka gunya ya arodan kana gu sondo mende qur'ana kinan jara gelli jaran denci hanjuya oti awa gelli hudu ko ibe ga sorom magalenki annanyiniya iga wurnudo ku jarandu benuya ma jarandi fonu benu iga wurnudo battenga iga kanene kattiya anta nyini bane kun nogondi aga wattella gana na jara batte ke imedi nan tampa gara sahari amini watte yogo wanken kenga anda sahari ke mini tang ana sanko anta ka walla batte ke di oti anta kenga la jarandi fonu godi bainama fi sunna Allah faren jarandi fono anna gabe gabe nya karna bireke be harmare men ngana wutu battendi ma sahaban ko rawtu batte ke be yimedara watte ke mu man cellano nyantin ma watte mani jateke oti ken kitebani oti garanta walla jarandi fono kuno gonnanti jarandi fonya hay ke len kaga harmare mum maga gelli jarandi fono kuno gondi nanti ana wattenda manchwa jarna lew anta walla Allah faren kaga ngaba jarandi fono kuno watten swa jarna agamanya hibane kenni mani khay kenni kalle idan o ko haga bonte na ho siren togono na lasilin togono o daga mari foni kubenu heti ho siriya wa rubbama lasili mehtiya
wala shakkanati la sili hetiya o ta ngana korosi ni haramare mu ku jarandi fonu ko gabe i min no kon nan ke kun haraga nan jara de ka hin yugon wa no gonde kun kani tora nyai annadu tanga baka kun awagelu kun no gonde sahare mpo gabe lengi ignata na min sunata ngana min anna mo gontude ana tiru nya wallanga ana garan jara ka garan toro inati sahare hunci ke be mi kanga min kun maga wonda ho gabe na selen ka torona anda min do mani khay anda min do na hanye kainata ganaga banna mani kada barni anan torona alla farin jarandi fonu ko anga buttumo ko kebi anan tallan jarandi ni kemmu kan tan torno idan on qawna malido kandi khay on karno man alla farin kandi qalla ro o jarabi shaytan ro marsa o ro halle koy kunga so wurnu loptani kanu ki haramare mugu qale to anon ti rahimahumullah itina ngurdo haramare mugu qalle nga ga hube ga jangiro qura hanabe sabun haramare minga ana sondomen tugandina ya kamalan harmaren min gawrundo kebe aji kenna kenya de siri maji kenta no ana munguni Allah ya Allah gamande haraga nan gawrnanti Allah ni jaran daranga de ka boyni ke saharanga min yan tugena ya kam salaf nun rahimahumullah watenga na yanqiya ibilla okulen ginke ana hananga gel ho gana yanqe dambay simene ma panadol wayde mayde kun ho hana be gana yanqiya isimene mane khay nduguna saliji laga nar kanu hilli sali na Allah nyaga mane khay i'afiyanga boyni ke sahare be ngari na wutu kunnu gelle haramare muku saharu ki ngamini alla kama jarande la rawin jarna ba sual thani tayib alla kebe ga jarande lono sahare ke non arawin jarna ma sahare ke mini ba al jawab na'am idan nanguru kata alla taban kullama anga horando alla naga atun nan dikemmu gani antinto e kata alla ya ga manene ga agalatun kullama anga fu bakkandu alla naga nga tinto na yimme kemmu gani an kanu yekata alla aga manika aga tinto idan angana horando alla naga tan nangi nan tinto en takandina angana ho angamo horando alla naga an tinto en talla tinto ne kemmu gani idan odiga muqaddiman kama nan kitabe ke go magaya no sheikh kitabe nga Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafizahullah nan tara kitabe ga wallahi aga diga munu duan mundo azkar no kam tuano ndawari nanti dingira wa maga kitabe ke no gondi mana qore nyana boyna diga muki al hala kamma haragan na ke dura kundi na nya kitabe di watindonga du mun nahanatay boyna ganga ba kitabe din kanyani iganati na ke sukara watinte al hala ngam ba bitante kagana nya ho nyeronte ke bi haramare me gallawai na hakitana di wuce defeno godi kenya ampasu ira ken ko arangani alhamdulillah agara kellaga na kenda bar ara tokora at-tabyinu al keni bangandi ndi fonyai لدعوات المرضى والمصابين كن غاديغا منو واتينتوندو تورا يمو كوبينو تورا غاسغيا ارو يمو بينو انا تورا نيانچخيا iga kawana duangu benu ko aro iga kawana jare mo benu nya ahadiga mun kenya ka kay bangandi ndi fonya kumpiundangan odiga muqaddiman kama moga kene kebe gin kema ka safa karagandi ati keni ho hananya ma yurqa bihi al marid o hana be oga diga mun kama sheikh ngaru ta muqaddiman di ataya noga to entel lagara moga watinte ma jangirante oga ma sanati kebe oga manira oga ma sanati kebe tuwanu nyogon daga rahimahumullah nanti jarande la silini meni ma sande nya jarande ala silini mani kay ala silini ma sande nya idil kenya nda sawo alla fare alayhi salatu wassalam jibril barama sahare kinai ko ganda karangundi jarande nga karam mo keni jibril alayhi salam ara karangundi mani kay ara karangundi ma sande nya bal jibril alayhi salam ama kembena alla fare karangundi ma sande mbare de ay miqara alla fare masa sallallahu alayhi wasallam idan lasilini man ga jarande ni masalin lasilini jarande masande ni wa ibrahim alayhi salam anyagi fi bani israil anyagi de mun jarati man ga sari hunce wa inna man gani masande ni idan al asl jarande ni melasilini masande ni yedo billagari ni man ga o billagari ni sahari do hotanay boyni ma itili maga idi boyni masande ni alla digan kanunye masande ni man ga alla digan kanunya saharu kube no ko ga yutu kundo gi minni kuni alla tege fon nyo kawna di alla digan kanani man kay ama kan ko nya gilla ma kan ko tono gonde kunya kallangu ti karona di alla to daru ara ma kan ko to kallangu to idan alla ma kan ko to ku kallangu to nyan yani jarandi fompa an qafo kallangu tinga kan alla garanya la silinga man kay masilinga jarandi no gonde ati ma yurqa bihi al marid
mani qani jarandi fonga ma kuni jarandi fonu nyai ma masandi fonu nyai kube noga watinto masanatiya laqad jaa fi sunnati almutahhara atari sunnan dikebe sennengani wa qulna lakum daiman sunnan nakam moy sunnan cennenyan kana alla farenti sallallahu alayhi wa sallama ari ho honda sankona no gondi illa ho halakinte boyna sennenyan ho senne sanko en qawana nyaadi aba sanko en maqawana nyaadi kebe nyaga min tengani ma me gen tengani sanko en nyana kenya no ga kebe sennengani haramare maqawana chanko ken no gondi anwa'un min al-adhkar agabe nyalla no gondi gelli nonen po gabe nga gelli fin konno no gondi wal ad'iyati arudwangundi yushra'u an yurqa biha al-marid silama kunda ken dagando dangani ona watin tellaga ona masati kun adhkar nui ma kunduanguya idan hana maremme agana wati ona masati duangunga mona masati adhkar nunga kenni mani khay kenni sunna nyai qoti alla fare alayhi salatu wassalam hoyo go sagadi hana maremme ma kemanya alla fare kenni mani khay na nya gundonga alla fare ma masandi honu kunya gundon kibare sakati ago kuma ga mo gombe ta gondi annani ture kunnanko masandi honu debe mu may bana masandi sera sunta masandi naga manyi kunyai idan garke alla fare kallen alla fare alayhi salatu wassalam ama howtu na qere bani hashim dangani masandi honno gondi ama kinya aranya ho munyun te nyaitan adi ser sugana kati akhin hananna na anni bani hashimin keiba anni bani adiyin keiba anni bani taymin keiba anni bani hotanaiba asuna du munnahatai ko kudaga mo ke sasa na qirqire yogonum dangani kumbano ana dabarni kungama dabar silenta dabarni mangala katinati karno hagala ho mecce nyawto maga keni ho kurumba nya fi din ma anzala Allah biha min sultan uma nyaaro ho ya gamanya na haramare mulagani nambara ni qallu lagani gimaga garam binnen kam ma abananiki wa illa dina marido seri duran khalle dina naso khalle jaran nungani mo kebe ma wonandi sallungani mo kebe asu khallenga dina ke non jaran nen qani ke mo gay manega dina ke bona suni bati honya farqun dina bati honya ni suya illa lagano jiri tuago wa qad ja'alaha Allah sababan lish-shifa'i wal 'afiyah adi kun jarandi fonu be no gari fi sunna gelli azkar nunga gelli duan kannunga ati Allah azza wa jalla kunya sabu nya mani gadangani sabu nya jaranden dangani aro dahandangani aro tumai boyn haramare min ngana jare arangana haswanga matuma har sangaru keni sahakutai khangana sahani ke danga tuma ho ndanjati nga kenya tuma empoti manting ati Allah ranya mani kai aranya sabu nya kira ko inan toga ko saharu be no tumani khani sababu nya wasababu inda ahli alilm rahimahumullah idaga wutiti kebe ya arawai kenkitandini harawai wase kitenega sababu ngawti do ho ya sababu su aga wuti do ho ya arawai aga wuti do kebe ana kitandi arawai ga ana wase mani akitandi mithaluhu kebe sikka gantari o daiman yaghunni sabu nya lemme mani lemmen kitandini hada ma'ruf sesugana atila hiremme nyona man ga konnan daga genke ma daga yigi otin daga maniga daga yaqiya hada yajtami fihi an-nas kulluhum surunsu ke mukekendia angara jama suri dunadi sirigana giradi kala hilemme ya tara daga maniga kahirna ngaba islamina suna kya konnan khayalahum yaqana suwalemmen kitana la yaqana sunta lemmen kitana idan sahabu suna kum mugai la ya annan to gana sahare ngutuma sahan kamani ma sahan nan kita la kakeda alla raya nya sabu nga sahan kite no gondi mona ya wutu ona ko sahan kitan tayib tuwanun rahimahumullah idiya iti sual ma murundi foke kundo ara way kitan nay sabu motiba murundi foke ara way kitene ba anay sabu ke mawtiga ma kello wanyana ba sual ara wanyana كيف aranteyñana وغنا تروينا على الإطلاق غير صحيح وغنا رنتينا على الإطلاق غير صحيح بس وغنا تروينا أنت ديجان بانا رنتي سهل وغنا تروينا ديجان بانا رنتي سهل إيش معناه وغنا تي الله روانا برني هر سابو نمر كلام صحيح ولا غير صحيح سامتين الله روانا هر سابو نموت أليس كذلك طيب ونا مثال كذا كنون عمر هرمر من كتير ما يغو ما كينيا إمام الدارمي رحمه الله أنا مثال كذا دائما هرمر من كتير مغنياتي الله رهو دم بيارو هرمر من مني gide mo non kani alla ranno ko sikinoya aranno ne kinoy kumbo ko mane gari yugundo ya gare nyana
أليس كذلك أرنوني كنو من البشر كم بقول يقول يعني ما بقول يقارن كني تونغني هوا أبو كوغاري آدم أي يقارن ما هوا سارة أليس كذلك أرنوني كنو كم بقول يقارن ما يقول أما بقول يقول كني كان نقاي عيسى عليه السلام الله فارم بقول يقارن يقول يارو هنا مريم منكتو أرنوني كنو كم بقول لا يقارن ولا يقول كوني كيغاي adi Allah ratage fonu lagara timmandi kunda kani misalen timmina no gondia angale misale sonna kitana dia واضح الان طيب الان ورك وسبب من هرمره من كتي ساوني من يغو ادم كريكن كليابا طيب الله طيب سؤال الله قالت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم اتي ادم تكاكو من كوي غير عيسى تكاكو كبه اذا عيسى خاتك كوي غير ادم سؤال هل ادم رو عيسى تكاكو چومبانا با تبالغات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم تاكم عند آيات تمندي خلقه من تراب الله راه يستغى ماذا من تراب ثم قال لهما قايك ثم قال له كن فيكون سكت بين الكافي لا ليس بين الكافي والنون بعد الكافي والنون لأنه قال كن لين متى يا شيخ يوسف كن يكون متى بعد الكافي كيني خطأ جا خطبة جوجا ما يقدر من خلقه الله بين الكافي والنون غير صحيح ما في الله ما هو تك بين الكافي والنون الله هو دم بتك بعد ماذا بعد الكافي لأن ارتقى بكن فكان إذا يكون بعد الكافي والنون أليس كذلك طيب إمام الدارمي رحمه الله أديك فرق بيجا إيسا دو آدم نغا الله را آدم تغانا تيمانتينيا نما قولو كم بالله مكاي فهمتم آدم مريا تاباني أتيمانتي كاني أما لمنا هندانغين نمبوغو يا أتوغو لمبوغو رانغا نانكرومو نانديغام الله ما آدم تغاكون أراتي مانتينيا تغاوا سيكي خلاص أنيمي awadiga mun wa hinu sutimandi ama ka so kempallega ato kunne maga kala wa amma isa adabu muinai haramare mbo aro len kanya no gondi na ka so kabin timmandi kempalle nambugu nan kurumi la akhi kharahamu ajada idan idi iramenyi man ga no gondi khalaqahu min turabin thumma qala lahu madha kun fayakrameni kanu gondi fahimtum al'an كان أن ما الله انتبهنا لا لا يسمعنا قالنا له هو يجاي سبحانه وتعالى إذن هرمر مك دائما نقولنا مثالين كراوبانين أرد سابوكي إذن الله روي فون كذا هر سابو غانتا هر سابو غانتا رونغا باني هو كو هرمر مرن ده هو كذا نيروغا ما منغا هو ما سابو نيو كو كلان ده هو كذا ني مونا سابو نيو الله كي ده هو كذا ني فونچو لو اسو جونغين تنا منغاي سابو ني إذن يلا لغنا سابو نو كنون دو دغاني ادي وقد جعلها الله سببا للشفاء والعافيه وسأتناول طائفة مباركة من هذه الأذكار والأدعية شيخ دي الله دي من دي إوكاتني جما يغوي قال لكم دوام باركين تونو غندي أرو قال لكم فين كونو باركين تونو غندي كومينو غاري في السنة لا نيغا بي نيانوران تي سكونو هكذا يوفو تكونو غندي كيبي حرمار من الله دون هانتاي وإن أعظم ما يرقى به المريض فخطانيا خما خاغو عندكم مريض بالضم وإن أعظم ما يرقى لا مريض يعني لماذا؟ نائب فاعل وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أتوقع له كلام تبي تو إنتين عدو ما سنتاي أذن كلام تا ما سندفوك سوي كني من غاي كني فاتحة كيبو وما سبحان الله لينكو أكو ما سندفونكو هرعنا توارعنا مغلان تهامون سبحان الله العظيم الله فارس صلى الله عليه وسلم أما سندفوك هو قرني كني غاي فاتحة الكتاب كيف هو قاكون نكو تاكو رتانو منمي حق انتاي أو رقينياني منمي تانو منمي وانا كو رتانو كرغيبا أمبو كينغا أمبو تاموي أمبو تامبيلي أمبو تاني سبحان الله كو تانو قاكون حق بي إذا كان هنينيا الله ردينا كي دائما رني ونديا وهاتا يندينغا كيبي سورا نكوري نانقودا سوي الله رجاران دلو من نغاي أو رقين تيب تصور الآن الله قلنا مثلا ما سندلو سورة البقرة نغن سرقبا نيكو مني قال رو مني قهر مر من ترون قتنيان هر سوا ما سن مورن هودي كيبي اي مران تهامونو اهابران تهامونو اكسبران تهامون كيف شمهروس ما انا شمهروس يا خاننا كتاب يغنو خرا والله الله انتاتو نكو ان جنن تانيا كونبا ما جنن نغلم يعني تو غندام بين سر سنتاتو نين نغندو هوبي غاني كي ira sahanu ngade tan ko qotwa konnu anda konnu mo gondambe ki ngana ibakande ki mo gondambi la samante ke si wakonna no hada mare mu ko gawurnu kata ku nyamini irante gundo nyana gundo e magana nya hila samante agana nya hila samante nga kemba ala nya gundo khagana nya hibe banganti nya gana suga awretu tang ma suga hamur kende nyana mane hay idan alla farim pagar kebe bar akente ke wa sallallahu alaihi wasallam ati fatihatul kitab
ayni fatiha kebe go maga ummul qur'an wagatir kebe al fatiha ayni kebe go maga alla farini kenya anyi ma sanem po qore nyaadi keye ummul qur'an fa ayni qur'anan qa sura nun saga fi al qur'an qala al imam al qurtubi rahimahullah ati allah azza wa jal atara kitab suga yanqagil alla ya subhanahu wa ta'ala ara sugundun ka min aro minay aro fi al qur'an kitab suga yanqa alla subhanahu wa ta'ala ara sugundun laga na ka min aro minay naro fi al qur'an ara qur'ana ki qamu mangutu na gundolo minay fatiha nogon ara fatiha qamu mangutu na gundolo minay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hada sirru madha sirru al khaliqa alla gara kebe su tagal lew akaw man den jugundona minna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun idan asuna minna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa innaha kafiyatun shafiya ati akem fatiha anna dan qarawna ndi fo naga haramare min ngasana aga haramare min bakka aga haramare min qajarana fa fi sahihayn ari bukhari wa muslim nokhoni ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa ardhah أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي جمعني كويا جما دارونتي قال لي الله فاري صلى الله عليه وسلم صحابا نندي انطلقوا في سفرة سافروها يبغوا وياسي نغندي وياسي كيبي إيغا وياسي نغند أري رواية نغند ننتي جاتني اسمني مي تنجيكي سران أري رواية نغند ننتي جاتني مني مي تنجيكي صحابان كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكانا كني كوغاي أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه بين الله فارم ما جمع بغندي دون أدغو دينا كنغن إلا غندارا كانا كلو منغا كانا كلو جمعكيا الله فارم چولنغا أبراما جمع بغن إلا غندارا كانا كلو منغا كانا كلو جمعكيا إغا ترين كانا إغا نيميني حتى نزلوا بحي من أحياء العرب إذا كنا سنغندي وجاء في رواية نتيجي واسين ورونياد لأن الله فارن كنكو صحابة نغني أتينا فن وتمن غادي جلي مروين قول نتي ورو غالبا أمانغا أمرونا كين سين قتنيان بويني كين تينيان دابا نتامبينا ديا هذا مري مني منو تامبير قاورو غالبا ستران غادي من غابا نغني مولين قاوا نغني حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ميغايان قنا يغنوي قبيلة يوغاني قال لي أراب نون قبيلة نغني صحابة نون مغاكو رواية نون بو قبيلة كان قبيلة نخاني كو خاي وراكو نانتي حديث كو قبي أنغا نيني ديغال لوغون تو نغنو ينتدو إنا حسابي صحابة نون يتو خاكورو كده نغني مغي وايبا لاني غارا كيبي دباري هو أنا أما حرام برو كده ناتو أكونو سرين تقادو كونو غاني كيني ماني غا ستورا نياني غانيانا برينو حديث كو نغني فاستضافوهم إلا موري مغانانتيني يانقاندي بوين كوني وايا سانو نياي إري ikama aw ito kuni waya sano nyaadi wala ikano yankandi kano bismillah fa abaw an yudayifuhum ibara itinti yankandi itinti mani itinti yankandi imadu ngi dangal fa ludiga alla ki tay gabara awa iti qoroni to kono boni yahoni i haqqunga iga bara qoroni to kononga qoron maga sere ka oro sere maga ja ibo kata kampallunga iri yokun chagundi no ngay wa honne tumana no kenguro no gonde alla ki de kenguro no gonde fa ludiga sayyidu dhalika alhayy kenguro yimeno gondi alla ki de imma samaqani ba ma nyantwani arina kana ngiki bona yani kana ke malis kadalik idan ho dambe akenya kawana nyamaron kidi ma kenya he alla rajanga kata nyimbe an kandai ma kamahina nyantolli ma samaqli na ragana na kinyi ma nyantolli na bunu kenguro di atori siri أتوغا أنكرباني فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء إجري إيغا هو تجلي سهرينغا جلي جاران دي فوي إذا سكهم من نار دكاتة كورو كده عن توغن نبغى جاتينغا كا أكوري بكا جاتين فقال بعضهم بركي بجراسو دبري كتا يدرو كتين دبري كوري إما سولوشو سكتا كده كان كده تامبينغا ميا وغوتينا وغوتينيا وتامبيني الحالم براغي يقولون دعني قال فقال بعضهم يقولون لو أتيتم هؤلاء الرهط هذا قال لك أتك جماعي كان جماعي كنا أنا صحابة نكو جماعة الذين قد نزلوا بكم كوبينو غاري نانيان كاي خغباري رغانا يانكاندي لعله أن يكون عند بعضهم شيء ألا وين أنا يقولون هو مغا
o ima gelli jarandi fonga gelli ma sandi fo ino dema to aron ti rahimahumullah itira kam mo ngani sahaba no ko araway nyana fo ima ira ken du kam mo akid nanti tagu man ci yugam bangen boy har mar milande gilli sere hay kunuta ti daga sahare utama kella wa nyana ba itira hoyo gawari iti breke be garat nan kuni alla farin surunya sallallahu alaihi wasallam iwadu khanandi annabi nyimmen qarallemu daiman kunnu man garadomi annabi nyimme ntwa khunda jikunda ila akhiri kunya domi idi khorna gi maga ku jikempo khore nga danti howi maga suf arabu nu nyani ibroti sahaba nu nga kaywi maqaman di darajantua ibara yonkira linga kon kamay bari yankandi qalla ha garamani ka ko ya sahaba nu maqaman nya ko ya kaga bara kubiru yankandi de ando wala alla gara ka fitna katiya iga nyanka kanu gondi inda kaji dina ga manya man khay aga manya khairi ne alla iman na ko gesu kata khay khay li qaramo qoran qota ko ndabari kida khay ka junkinya keta alla ri qade ma tuanu tati itigandun dara ko nanti o kun take no kuy boyri kuri katoya ikana gi fatini maga khayni mo ko sinya hakkalan to ngayti qoron maga dun dara ko boyri mani khani o ya hajunya idan haramar min pajunga ke ban qawran ne wadangani boyni gandun dara ko nanti o kun tari kata sahabon ki nyana kam mo koy ya to qimya ikana gi kena tore anakara kimbo ina daga ina buru na hasuta kitana no ila idu ila man garo iri kampo nyankan iri kada sahaba nunga radhiyallahu anhum iri nyino nga kempakati iwi dingiranga faqalu ya ayyuha ar-raht qala ba'd al-ulama itirahat arabun mbage anna konno mina konno jama dare nyarang ko jama be ganan darnoti digan kanninga nyaati kadangan ayyuha madha ayyuha ar-raht iri qaro iri qirti man gay daronen diga menyay iti inna sayyidana ludiga a o kanan kende manda kita aken koni toge nyalla jaten imma nyanto nyandabunu ma kinga ga samak nyandraga manaka naqini on tor kebigan fasa'ina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay ora fofo ndambina nya haqqandi na jarandi fo suriti oga kinnay kuro kirangan toge namboga jatenga ka manika toge ngori bakka jaten fa hal inda ahadin minkum shay'un ma huwa qaygun magaba gelli jarandi fonga ba kaga lawde mana tayba gelli fi riwayatin gelli kaga kebe wudu qafar senne ma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to anda masalata na kwere iti serenga na rikata jarat dana iti maka duma bay bi mana ku ga rikata sabur ki man ga ko idangani igara ho da bari damani ila dan dafiya maka rikata jaran dana Allah hanan jara kampay gunduni gunu maguna ya birenan torna dia boyna rawanya nan pagara sahare go wutu kenda ken sahare kebe ga magenta me wutu akwara ngana ngara kebe daban akwara ngana ngara kebe wutu kuro kiranga na katalluno kille kebe ga nana kangana mu gay keta so ni gondi ti hurenga nati imu kemani yang kinda taro me kentela la gara de idan watindin ka gana ri katta jaran nan anta mukayya alla ga mande ma masibon na kitana brende bangara ngani anjarna bangara ngani kebe so angar da bara ko ana ngadiya annan kure anaka ta turin qawanan jara kammo gai in qawanan jara kan kille kam ila la gana ne ondo dangan idan inna sayyidana ludiga fasa'ina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un fa hal inda ahadin minkum shay'un فقال بعضهم يغنونتي نعم والله بعضهم سربانا نكي كوني كي غاي ابو سعيد خاكره بريكي بي صحابه نونكو تونغا دونغا دانغاني راوي ندام بكاتي سيب غو سرما سو هيكدي اتي نعم هو جاراني فونغي كي مغا والله كونتي الله بي غادي تكا جاراني فونغي مغا اني لراقن يكني ما سنداران كاي ولكن والله حاكم بالغي وكوني نغادي لقد استضفناكم فلم تضيفونا اوري كاتغايا نا يانكاي مورو كاي قامو يانكاندي فما انا براق لكم يكن دغا كان كي ما سنا من تم ما سندين قرانغاني ابدا حتى تجعلوا لنا جعلا ما غانا مسونداني نغورانغاني كاغانا من غارا برورانغاني مسونداني اي نو مسو تي فوي golle ke nyangen nogonde wa illa on tarbarni قرانغاني awa kem balle ila diga men joppa man me qani ila akhirih nan digamu fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam ini diga mi ga ke minanti khalas basun dadi o wa tamise wokinni khay tamisa njate wokinni khay qala ba ali ba'd fi ba'd ar-riwayat idi abu sa'id di jate nyaay diga man me qani tanjike sere ati daga tanjike man kha tanjike tamise madama khagati qanda mani qanda siruna ana newena man qasarna ala man qasarna نوي سوري نمن غاسارنا سوري بروي نمن غاسارنا وهكذا
brike bu kuri soro oro nyai iri khami daro kem balle ka hajun ki ya khati kawi nyana mane khay gol nyanga hanoy la 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 de yana kundi ila darsu nyankandi kam kay wayla yi katuni yankandi na jimbana kinniya ina nyangi dangal lenki jarandano ma fajrin da ho wutima ka brike bi gari mo gonkoto alla man ga nyangi ga alla gara qotan saki kam wa hadi sunnatullah brike bangana mo gonkoto ni alla na qota nyankandi nan kam angana moto mo gonne on alla na man ga ala ne we nyankanda kam bani israil alla gatina nake kadi igana nake kadi bani tahananga aw qoto ni kam ba kay qoto ni ndi alla qoto ni kam idan ku ga ke nyaga kita brike be arabu num bangi kana zabi habana karni ay tammi sabani yaga ngaway ma tammi sallem me nyai kana kenya karda kana kile kenga ndaka maka yimme ala rahbi wasaa kenyi waseni khara kam ko kotondi kadi hani sasi hay yagar man gasa kama tanjike mani tanjike tammise yagar kenya sawa kama idunga yi gameni anay sago gahe to anda dalle ngutere nanti awatelle dinan garangunda ma watelle dinan jarandana ana mani gawtu ana musumutu boyna bangante nya yaman mi gawtu idi hapu kante boyna Abu Said golleke o gana hay haramare men pakle nyugo dare nden ana tanjike tamise baga haramare men pakle nyugo dare nden ama tamise sakke baga tanjike tamise keni bataran tamise yo ka kira ko nanti dinan do hon tanyara alla ho hutu dinan no na ali ngandangan alla wa yamparari ka gana mani ana ali ngandangani yampayen kampasu yalla la gonya yampanu falam tudayifuna fama ana biraqil lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam fantalaqa kem balle gemani idi tanjike mani kene kanan ki galla nyaga ni kembu to kenya hari kana di kameli fantalaqa faja'ala yatfulu wa yaqra kem balle ida daga makati kanan king iro kanan ki kamera nyaawo to gini aw hutina wa kawana aw sa'idri fabara yaqra aljo paga karanga fatiha karanga ana qara ana tupai qila nan tara qara tanu sikai yogonti fi riwaya nan tara fatiha qaramani tanu sikai وجاء في رواية أن ترى فاتحة قرأتها نيري حتى فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى كأنما نشط من إقال أقدو تفاتحة قرنا إما تاباني ما تانسك ما تارو نيري إذا كان كي نانتي ما سربي أنغربو كاتشوني كوانتي سربي واتبرا مرغا فانطلق يمشي أي مجري بوين أنتظر نجني مي باتا أكون تيجان تقولنا تياني جرونا مبانا كموي أي مجري أسيجي أوترني ما به قلبة أي ألم ولا إلا أجراجات اللي هو هنتي وتنتي توغنتي أنسان تاجني موكبي نانقصو قال فأوفوهم جعلهم كم بالي إني تامسون غسا كمرودي نتانجي كلا ناسو كينيا الذي صالحوهم عليه كيبي إدي غرام جمين كما فقال بعضهم كم بالي يغنون قاتي صحابون كماني يغنون تي اقسموا قرناتا غني كرامه لماذا؟ إتي لأمرين اثنين أو لثلاثة أمور ما أتوه صحابة نمتكنا كم بويني واتنا نكون صحابة نكسورة غراينا كون يمال الله كم بدأ الله فارسا كون أنتي ما ينجي كنتي problem يا من كون أنتو غنا بره كون أني كهانو بينا كون لترى كوي even وكين دو مارك هذه حقن كنيا كون يجوني واتنا يجون كم بيان صحابة نو كايتي لهينو إلا صحابة نكورا أبو سعيد غرا تانجي كم مداري أنا هو أبو سعيد غري جاتيا ay abu say kira angaro jati tanjike gani bana sumani bana su kallen kidi bana hilandi ni maniya o kana ga madina sahaba ngabe nyando ya ba say kita o ganga wana haqqi bi kitero wana ke madina Allah fari lawati nan to na mane ga ona ta kandoro sahaba ke sunaga ho kanta bakari bona Allah fari ngana ko anyana idan abu sayyid bana su kallen kiro gana ki Allah fari ngona to ta kandia Allah fari honnan cire nyan mara maga ta kannan da sir galle utama idan ka abu sayyid subhanallah radiyallahu anhu wa arda فقال الذي رقى كيبغا ما سنجن ابو سعيد يا اتي لا تفعلوا ادي هاني قام تغندي حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنى ركتكو غاي الله فارن عليه الصلاه والسلام شوف توانتي رحمهم الله هل ابو سعيد سكانتي يعني اتو يقول لك ريبا ادغا هينو هلانا تواغ لوغونتي نانا ابو سعيد ما تواغ لوغونتي ناندي فاتحه ماني نانتا جارا ديرا خاو تواغ لوغونتي توا yo dankana ko aslen ka to ko logo ni masala sasa sere ngana ati andanga ni manga kari tuba angatu men angana wari soro ndangatu ka anta brain to abre min na nya kam moy keni to ko man khay fatam panci de nyani ken to ko logo nti be ga makada kari ani kay mi wa bakka do kayta wallahi nga walla misle ke di ngana wari angati ngani kari daga muru lawati lari kanta ho ta brain no gonde
nda qaram yo mana Abu Sa'id da kendu Fatiha nan di Fatiha koni brike ba ga tawara Fatiha raga na takasi adike kuna jarandina ala kenkita ka tuwaku nda Abu Sa'id maka tuwaku fadam pancinde hubiga ko nandi Fatiha kyani la akhiri ya jarandina ma kenkita Allah farim maka lana tuwaku fadam pancin ma tuwaku ato fadam pancinde kemba ka ko gamaka Allah farim ma kembuga Allah farim idan kana ga tidanga kasigi ma tuwaku kigana ya ho fadam pancinde nga gana bangi birembe o sudanga ni kemba dona ya takandi fo kama qorti idan umma qortina Abu Sa'id kya ko idangan lenki haramar mu yugonu bire tasawwar sahaba no ko yere tuwaku boyni isi sahaba no kubenu ga gati Abu Sa'id ona takandi magella Abu Sa'id ga tona jarandin dabari igam ho kurara ngani kemme tuwaku ani kama garanta telya wayle intina Abu Sa'id ngani manika ando kintatel khabri ke Abu Sa'id ga hani kama ga dabari mo gana Allah fare sallallahu alaihi wasallam raga natrindi ho gira banante kema kemba ga qorna takandi lenki haramare mi igana hino gori ti qorna tuwano tinanam he ama kemba ga qorna dangindi subhanallahil azim wala nga tan ngani problem ke nanti sahaba no mayin kolno hilli kitade wala taru nagati indek tan ga mala gara kota yin kolla bane kitu hilli tanu hilli kamani kano di differenga kaye ke be alla ga rijate no lengi hara mare men ngurna ina honki tentri dal tala hinay boyna no he kama ke trindi nga na trindi khairun famugo sahaba no pay kum pay urina ko atrindi sahaba no pay urna hatta qala as-sahaba idi ho mo nogi Allah farem pati no naganta on daga sere kita no ga be trini min khabari sama sere ndano ga ke do ga ke be trini ni kurona ka du bangen kita na minnay gelli kamundi Allah farenga fati o kulengi sere ko senya ina tuana trini hani kara dangiri karma ka kurai mamma gamugo te ba mungu nanti Allah mani innani ma'akum asma'u wallahi Allah ya kanya nan Allah namu ko anga kawana ho ho trini nga ma trini ma Allah garagu man charan kamala garagota boni Allah ritriti fasalu madha ahla dhikri in kuntum la ta'lamun hanke on ko sengen hosina to anon trina malai abadan anke no dota khara kawme karamum kuray sere magamu de corona da baranye me hada tin anke ni mana marin nambe idan anke malatung anke nyimme seda nu kamana tammalay tongui hana mare min qawana ndu ngena tiga ho da barni harangana sikka buccinna kitar buccinne annan chay ka tamane khay ahlu dhikri nu anni trindi kuro kida ngana mbire na nyima ne ka ma haqiqa ngama sahaba no baykini to ako logon tengi maka khama azalika Abu Sa'id khama qorti qorri naga kata Madina ona Allah faren trindi ma bangi ngana talla bango na ngani sikkan tuna mbogo sonno mun kem bakati haramare mi takki mana kitan agara ko gasu qayga imakuta imatina me soqi imatina ila akhirih Allah rizqani illa ganu qayandi فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا هنا قال الله فارنا غني كيبي غنيا كم بلغا هنا هيا غنيا مرني كيبي فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغا الله فارنا عليه الصلاة والسلام إجا من سورة الله فارنا فذكروا له أبو سعيد داسو كويدا غني أكو الله فارنا غني من أول القصة إلى نهاية القصة أتى الله فارق كان يوغري على سكول لو ماغا هورا أما دينغرا يغو تنا كوتان نا دينغرا يغو تكون على سوق الله فارندا فقال الله فارق مني بركبا أبو سعيد غرا كونا نغوتا الله فارق صلى الله عليه وسلم أمني أتي وما يدريك أنها رقية أبو سعيد من ننتو إنديكي نندي فاتحة نندي منغا ما سندي فونيا الله فارق كما كو أبو سعيد دانغانيا عندك يركم ونندي فاتحة نمنغا فاتحة ما سندي فونيا عارف في رواية يغو نغوندي Abu Sa'id ya Rasulullah ati brike be ngara Fatiha raga nga karanga hakatu nga simina maani nunga amana nunga ati Allah ratwa ko nyang kadin chono men nanti ya Aba Sa'id annake Fatiha wadi ama koni hodi no koni illa gantara jarna Fatiha mani ama kare fodi ama koni fodi illa gantara mani ha ana jarana ati Allah raken do on kini Allah farenti wallahi Allah la hanga kana gar mani hakirang agaran kan nakata mani ha idigan kannunga Allah farenti asabtum توارنت لماذا الله فارنغ متيدا غني احسنتم ادي قراس قاكم صحابه نيماي ادي هو بغاني فرق بين اصبتم ارى الله فارنغ انت غني مثلا ماذا هذا حلال لكم اتي يري الله فالله كوين انت ابو سعيد انغرا كيبه وتي مغا انغ صحابه نيما بمعنى الله دونغتا يا كيتاني الله غدوتي من غاي الله غدوغي كيبه انغرا ما سند كنياتي فاتحه كيبه اقاني كل نيمو غاي الله غدوغي كيبه من غا كتابين دنگان هو تيمان تسانتي نيان hari nyagami banen tanon asabtum iqsimu kempalle alla farillahi harsa puri manha puri sonu munan tallante ko ila akhirih alla farinti dangani adi qara iqsimu qara hika kana tagandi
wadribu li ma'akum bisahmi qara samu nyangin qarangani qara takke nyangin qarangani boyni Khalid ibn al-Walid agar Allah faringa alayhi salatu wassalam ga qana ke gana oro ko qana nyani ma kuto nyani boyni hilwani sura mani ga isura no qubana itisiya ko tabane kay kede nyagami Allah alam ga kebe kon keda Khalid gar Allah faringa ra ganta igana ma anna halal nyani man ganda Khalid kita sikamara sonno meni ba ati mani aharamun hu ya rasulullah anke ngante gara ma haramun te yani tayib Allah faringa tira ngana daga ngante nyana ay mi mai gala Allah nas kamani kira Allah farile puri nan tallan dan qara udan tihi ke mani ga adaga ngante nyani khagara kebe ud halal qulle nyani kani ari hadisen no gondi nandi khagara musongutu kebe di agam pasasuya khagara tugado ngutu kebe nan pasasu keni mani khay kenna Allah kitabe khara musobe ud Allah kitabe ndiyan ken dalle nyaga ko nanti haramare mi lay musongutu mani ga dinan golle no gondi idan Allah fari alayhi salatu wassalam ira taqandi ira hokkini Allah fari alayhi salam Allah farendi kadun ko ndaraga nayiga fadalla hadha alhadith sheikh inti adike hadith rakoy ala idami sha'ni hadhihi as-sura arakoy nandi ke sura ni man hay nanti ke sura hinchane qore ke sura kundu a hinchane qore nyani wa anna laha ta'thiran aziman nanti battempu qore nyana ke sura garanga kan sura ni kinga fatihatul kitab في شفاء المريض وتندين جارندين وزوال علته بإذن الله عز وجل أرنا تورا لغا ناقتا بكا كما إذن فاتحة هو أن جارندين من أنجي فاتحة دائما أن قرنا أن تاباني با أن تانو سكيبا أن تانو نيريبا أن قرنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث أدي فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله أدي كي سهل كنا أغاني كان خاي أغاني فاتحة أدي باتنتو كي واتديا كي غني ماني خاي واتكي بغرا كان كي كيتا أدي باتنتو غاديا كم بلاما كم بكم باني خاي اللي قد نرغا ناسلا بكانو أرى واتكي رغا ناسلا بكانو حتى كأنه لم يكن أدانتي ما واتكي مماني نونغا بوينا جيريا أواترني أنتي ما ماني خاي antini ma serebe garbo kaccunya ho hontay gelli token harbanantay an sa anta ho sa antinga wa huwa ashalu dawa'in wa aysaruhu atayani sa ato jarande fo kesu ho nenga ara ho linga jarande fon tanu ngal lingon tamani kay fatiha karawonde lobtane daga intay muto tentay harbanantay man gani fatiha karabane walau ahsana al abdu at-tadawi bil fatiha ibn al-qayyim tananga rahimahullah atani teringade adi komen ngana katwa sirondini na man gasirondi na jarandi mo gon chonti fatiha ibn al-qayyim non man gayna sirondi ayani anna qaram mo gollaga na sirondi hina anna ma nya siri anna fatiha qarna mo gadi alla ga mako mo kebe boyni fatiha kebe alla faari ngara kidi sahaba no alla faari nawti ko gama ara wudi jibril nawti ko gama ara alla ma bane sugadi ara kannenya mugaga kunna rameko intabihu bane sugadi mani ga ayna ndiko jibril tan alla ratu wa gara sonno mendi agara utaro alla faaren sonno mendi alla faaren utaro sahaba non sonno mundi sahaba la manya kumbi fahimtum anyam kam moy alla ra fatiha qara jibril ramu bi harfin wa madha wa sautin qara ki hamu ba jibril alla faarenga ato jibril alayhi salam alla ga qaramu ni fatiha ara qaramu ni digan kannu nyar harfu jibril ga muku qaramu ba digan kannu nyar jibril ga muku jibril ko digan kannu awtu بدون زيادة ولا نقصان أراكن كو غاي الله فارنغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله فارنغ قارا كترنغ كم غاي الله فارنغ قاي لا مت كم غاي لكن صحابة نغ بدون زيادة ولا نقصان صحابة نغ قارا إذن من نقرأ مغاري كو الله قرأ مغوكي الله قرأ مغودي الله ما قرأ كم غاي إذن كندي أمانغا فاتحة كي أنقوانا نحكي كنا عندك كده ما أنقر كتمانيا nanton qawana fatiha qaram mo gollaga na qara na tu nasirondi boyno kama qara nasirondi natu la allo gala hina hakebe fatiha nuranda tana fatiha kenni ban ahillandi man nan sagaya yogo to angana ke diami ko idangani ikunna ngani pengu iga pengu ke nan jati ni ga botono isa unten na kenya jarane nan ko fatiha mada idan ken kama abadan ken kama harangana fatiha nyaaw to angara no ko kiranda nahana boni man gani boyna masa ko fatiha monan sa ko fatiha ya an garante sa ka fatiha mangana man gara bari mangana dan kala ko nyake da fatiha
anna garu sakai anna dan kawanya kitan ke fatiha kundu arawai jarandina idan manna karamo kon cirondia kem palle qadi anna mani anna sakai asikani mani ka anna fatiha wuretu la anna ngama hon wuretu allah nta kallan ka guntu anga hon karnata kanta wuretu allah nta tun mani ka mananai kangana wuretu ani na mani ka kan ibn qayyim rahimahullah atangana tu haqiqatan angana karu fatiha ragana nan jarandi tay manan jari tay mo gondi angan kawana jari tay mo ke mangan kawana jari tay mo ke bi annatu nan dikenni hitanay ati walau ahsana al abdu komen ngana ki haram porondi ani mani at-tadawiya bil fatiha jarandi ti fatiha ma jarandi mo ti fatiha ati la ra'a laha ta'thiran ajiban fi shifa atagana kinda bari ana batti qoriya walla batti kabakunde maniga jarande nogondi sahan nogondi angana fatiha raga angana gol nyam mo laga nasrondi ay metati wa makastu bi makkata muddatan ibn al-qayyim rahimahullah atira haqqat gabenya makkay ya'tarini adwa'u wa tempo gabenya lini amnunga wala ajidu tabiban wala dawa'an ini makkay nunga wa tempo gabenya yankani kamma ke gasuqa kamma iyal halanga ni mo kebe inta irantay doktoro kitana inta sahare غاكتنا فكنت أعالج نفسي بالفاتحة أتيني قالوا جارتي من غاي تفاتحة نقصوغني وتو إنا فاتحة انقرأ إنا ماسا نقصوغني وتو إنا فاتحة انقرأ إنا ماسا فأرى لها تأثيرا عجيبا إيقا كن نغن إيرا من غاوري إيرا بدي قوريا وركن نغن بمعنى إيواتو كوني رغن إيقا سانكو نبكي جاتين فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما أتيني كم موغاي إنا من غادا بارني إني كم كنا صرنا عن كوبينو غا كومبلين هكارسو إيجالا غدو قاسنا يوتيني عن جاتين غارنتي سهنا سنجارني مغمغون كوراي دائما كينغنا يتان أنا تي إنا تي نغني خرافات يعود ملفات ما هو كهاي سغاي أنا خرامغون شروندي أنا دانكراون كتادي أنا دوماستاي أوان جارنا فكان كثير منهم يبرأ سريعا أتيك بينينونغا إيجالا كوري دانغني واتكيبي غنيا سينان جاتي غبي غالا جارنيغا كوراي إني ماني غاغانيانا إني جا سهام بوغوري قيل أنت توانا يوغاني أيقني أغنى نغسوتو أكلا ما نعرف من عرق ميغا تنتو سارينغا نغو كنا ماني نغو كنا بنو لمو كنا كرا آدغا دكتورو غبي بانغيرا هو غبي دباري كوري كم بالله ميري جونكو كتالله سبحانه وتعالى أرى لاهي نغناتي يا الله أتي يقنغاري نغو كيبي وتاتي الله غنا كده تانكين الله غنا كده سودان تكلا أقنغر نغو متواغا قورو حقر سواني يقكي قليا أنا فاتحة رغا نقرأ أنا ما سنغو كم أنا تي يا الله إسا كنتنغي مغو كيبي أنغر كنا دي فاتحة دي تنغارو نيارو جاران دي فنين الله وانيا غنا أنغر تنغان دي فوسرو فاتحة أنغر جاران دي فوسرو فاتحة يلا أنغر كنيان كنيرم مكري يقكي كم أنا أغر حقا سانا ما سر كنا أتوي سرم مغانا دي كي غران دي سار بو دكتور دي تيغان كي نياك كران دي سار لمكو غامين كراتا يران تاي يوانو غونغو تري قايران تاي تيمنه يا الى اخره كون ديغا ما كنا جيران كوتين ادوغا كانيانا ما يقينغار غان نانشاري اغا سار ne ko dambi xama rek sere bangere ay manda de ma sar ne are membu adire me ke garaga awa masana awa garanga alla ki tayare me ke nya gelli nguye dun ko nun toana xoru nya nyen kam kesu bi barakati mala bi barakati al-fatiha balanga no khirsum pay inyi fatiha gan qoti magasiri limadha la'allahum ila kuyuguna muguna di fatiha jarandi fonyani imalay khalen ko kuro halle ko o kulen janga raga kanu kudi anna nyin yagari ngabe wonunga irante fatiha kambe baka yagaru kuy waruma yuga berante maniga fatiha da anga danga di yagaru ko yuku nyagalina ko kulle fatiha da ma gara fatiha da qala al ulama iti yugo sugal la fatiha yagaru kusuna fatiha tuna boyne ko nu ara kane fatiha maro yagaru ma illa ganda kanango kuy menan ko di fatiha yagaru ko di fatiha tunu agana nya kanan kenyi mirande fatiha da sarna lante fatiha da lemuna fatiha tuna agana kine lande fatiha yagaru na fatiha tuna anta tunu khagani nyeke yugo surawe fatiha da yagaru kuna fatiha tuna khabri ke be yugo kabele kagunga berante fatiha da yagaru ngabe garante manha fatiha kenya nyego ti ati yagaru ngabe nyeke kamalengi atang pa ato anturunga lingoli wanta qur'an ando yagare nyagina tankarge sine maga kalambara mu ga qur'ana garna antu man naraqin ya lahumma ke kundu ana bible garna ba ya lahumma ana tawrata nya garna ba allah alam antatu
te ndaranga nanga kebe ko nanti ko yagaro ko ma ndi uga be or sere ga to irimi suru kata ina salli al mamin ko ale na bogi naraga ina man ga ko no allah wala ku nyimin ko roti man ga ko anna sere ngala tangere sina ke salli suru nyahal magana salli na bana basalli milara no ko ga sigi no garna anta do ga hon sahaba no qani ma tuanu ga ganninga tabiina no ina sahaba no ngar sahaba no ni sahaba tugun ko igana sahaba ko ngar ko abubakar do umar allah faaren pati hal ina tiranga ne kasigi ba karo tiringa ga fatiha ga qur'ana ke bi qarna wa ala ra'siha fatiha ke ga qarna hal allah fare sallallahu alaihi wasallam an yaqsalli ni kun la ba mala ina tiringa mani ina tiringa no allah fare ndo qarangunda kunda ma allah fare mo qarangundi kundu ina ko idangan te breke be sahaba ko runga fari tabi'ina no ngari irame nyakata ko no gai sahaba no atba tabi'ina ni kunna orani fi bilad al hijaz annani na tuano ndi talibo kendangina ga ina rekati qaramo ya tintiringa ba fatiha qarna anna hayma wa telongono man ta telongon ninde man na telongondi khalenki sere nanti kerin katta tuano nyanti teni ka fatiha ma kendi ke sare man jaga ko nyadi ike sare islama ko nyadi ya rajul anna sare islama ko ndi kem man nyamane khay kem man nya islamiyata aranya man khay an sare man kha islama ko marati pour nan nya islamiya ken khani hotanay nan man nya nyamane khay nanya islami ke islami ken khani hotanay qultu lakum serem po gabelengi idru qotona imma dangi boda kani mani al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah kani boda ki bona Allah farandi faman tarakaha faqad kafar anga masal jamba kadina kidari khalas anga na karonda salina nga on tamburu fi maqabir al muslimin gali ya khariga magai mun qona utamma on tanqina ndo khini ila akhirih idan anga na kursin ho kurso ma qona iga serenga be wurnu kenyata ini khibaru to salli kay solo ngana salli ina salli kani qabran nogondi iga kubenu katena man khakon ay igala ka kun inati ma to man rabbuka moytiga mo ma rabbuka ora ko iti ma rabbuka kenni man ya ken sebe gara alla nakariya bani musa di fir'auna gara ati wama rabbul alamin ayo fir'auna ti musa ngani wama rabbul alamin idan itiri man rabbuka bona tu intenya ni nanti allah subhanahu wa ta'ala ngona mbatiya yo kangi ko qabata idan tiri man rabbuka wama nabiyuka wama dinuka tayib ina sutiri ni ke qabra ke non an arabun kan mukuba anta arabun kan mukuba idan tiri ni ke ya asu qala ke mukasuna hamuna ka konu qala jabina kota benu ga qaye tongun qayen kamma benu ga islama ko nya dudanga ni bire foy ima islama ko nya dudanga ni politique foy de la na bire hondo politique honta bana honu kalleni politique in kalle nyata ngala to ko islami ni nadu nya sallana ilahi kene politique nyay ina den khali sallana nya bono ko sonin kat o ko sonin ko taxendi angana ranke da salini o sunya khandi alis kadalik kene ngana wuru ke ngata mala higi magancene igati sonna ngeda salini nadu nya mane hay sallana kha kede haqiqatan ngeni man islamin dambe ken tuini minnay angana bre islama ko nyadi breke be alla gana nyamaran na dabari alla gana kabanna to kono anna sigido dinan tuagunga anna muru anna birakama kana nyana islami ngamada islami nga haqqan idan na politique dinan ato dinan do gon aro nam bire dinan no intabana idan quran dur ko dona fatiha karam ondu ono korun ka karam on fatiha inatu ona qur'an karam ko sirentu kenna kanu kana barke nyaaro no yalla lagana ane on do dangani idan ibn al-qayyim ti ايوه وانا مني ها ومما يرقى اوجل لي ومما يرقى به المريض نعم ومما يرقى به المريض اتوجل لي ايغا واتندم ما سنت كيبي اوجل لي غا واتندم ماني ايغا ما سنت ورو حالان كوت كندي ماني غاي فاتحه الكتاب واتندم ما سنت كينغا اما انا تاباني ما تانو سكي ما تانو ماني مغا ما تانو نيري اتي ومما يرقى به المريض المعوذات اوجل لوغا واتندل ما سنت كيبي غاي كني ماني غاي كني معوذات لوكو ani tange muri fonuku ona watinte laga na oga masandi kun khay agani qul huwa allah ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas qarman ga koros ke gati kebe ganno ma kenyan darin subhanallah aga nya gundo nya ke warini ba ala na amamakum alkitab wa sunnatu amamakum lima arsa ga manya baqaray boyna ga ngaba nyedun ko no anani ne rawakud sura ndangania fatiha falaqi nas qul huwallahu seringa biro ke alis kadali allo khasri biro garante ke me baranta akoni mo sen khasri nga be ke lawadangan idan kira ko nandi dina ke khibaru gundom pihe
guddi dina ke qibarum peti nambaran dan qibari hi newi nyani bangantonni fa fi sahihaini an aisha ari bukhari muslim no gondi baka aisha ma radhiyallahu anha yalla lagana dunga maka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi alla farihni alaihi salatu wasallam ani kana idha ishtaka ani agana manika agana lagadu khasa manya agana token kidi jaten no gondi yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfus anya ga man ga qarna gana to ngi jatani tang ana muawizat ko aragana ani qara kem palle ana ma si jatega mana tupi man ga ana tupi jati to andi ken tupandi be nganya itana laganji ne bakkan laganji ne na kenya bagandi ni aro hanke qaramu laganji ni aro man ga aro hanke da tupandi ni kenyo yimeno ma ina ma se ni ga tupandi ni anna wal laganji ne na kem bagandi na aro hanke nari ma kenya alaysa kadhalik ma kem mo he kenyani makem ma ko mara masan kenyani laganji ne bakka anta yan laganji dinkay laganji ne bakka be be anta ngini hari ato wanti ma tolli manata aro hanke nyamba ko en hanke kana manaka hanke kana sandine way landa sandine ay sikadali ya nyana ke kidan alla farin ke na barni agana qara sallallahu alaihi wasallama ana qara daiman alla farin ana qara man qara barni ana jepati man khay bismillahir rahmanir rahim أنا جبت بسم الله أنا قل والله أحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس أنا قرأ أنا دو ما صدقين قاي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه خبرك بي واتيغا قطو الله فارق بين الله فارق أتكي عليه الصلاة والسلام أغا فاتي واتكي بدي أبران غني قصو من مغاي قصو سكيم ما قصو هلي لهن أكبيا أنت تغنيني واتكي منغا akapetelea ada tagandi madina ko ngana ay sawayen kitana dalla fari alayhi salatu wassalam agaro sahan no ndara sahan kita ina khibar gananti ha atallan qota kamma subhanallah ani kem muganon aishati ati alla fari ni jongaru ngay megadu masal al asl kero qarawni man lasli man khay haramare me man qaradu man kha na du masa breki balla fari ngara kida ko anta arante du masal watten qota kamma siri أي مرة تغيدوا ما سنا فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه عائشة رضي الله عنها أتاقى قطو كده الله فارد دنبي واتكيم لغارونا أن يغا قتنا الله فارد قتنا صلى الله عليه وسلم وچلاد كم بلانا جرغن كم بقى تنبي صلى الله عليه وسلم ألي كم بقى من غار بارني إكان يناقرا إغناقرا وأمسه بيده إغناقرا فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه كان يقع قرن الله فارن كما صلى الله عليه وسلم وأمسه بيده كم بالي إن الله فارن كتنغتو إنا يمكي تكوتو إنا جاتك ما ستاي رجاء بركاتها كورو كده غني بركة بيغا الله فارن كتندي أنا منها كينغا كتير موكبي بوين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرهاو من أنت الله فارن بركة بيغا الله فارن جاتني كنت منها كنتي كي جاتن barke begi Allah faran jatendi kenda ser su jatendi duna ke non tay barke begi Allah faran jate arakati man khay boyna bugu bani hashim ay boyna Allah faran ni khirseñay boyna Allah faran ni man hada huwa ayni makkah di wumenga ila akhiri hada huwa idan Allah faran arakati man khay arakati batiñe idan barke ser su gasen ngani barke batiye ga haranne ya wa qaganne ke osoni ngaganne ke idan lonne ni barke man ni barke nga angana soro lingunda bar angana kaya ko mon dam barkinde nyaan anga kaya qirsuna kelem lem nam barkinde ara way nyana ame fajirinta indallah fa qirsuma ngame ser barkinde ndanonga hada kalam fadi غير صحيح barke mu manchu lew man gani hibanen allan kannendo allan batte nganta ho hodi kemme barkillo ken taduna non aga linganda ngani ameriki mu manko bo anade gam misal ameriki mu ma bima fiha anna gam misara amme bati gantadi amme barkillo gantadi limada boyni allama hinu jongiti mani hay tudunaro ko yamba honu ala jongiti mani hay iki alla lingu arike alla bati bas faqat abadan idan aisha rakaha radhiyallahu anha andi alla farin nyam bati nango digey alla farin nyam barkin digey ana khara kagem barana alla farin kitella ana mane ana masa ay mejate nga sallallahu alaihi wasallam keran karam ndu haynanti o gati le katta ko surbe ni ma sannan ko ila akhiri ma sannan ke me mani saranam me bredu ma sannan yugo ngani wari subhana nako jalange har noron tay ngar ne moy ma aga ko nandi kemi alla kutana tadi bi ken od
soro ko tele du kini kenye seri merenta timinde goro igana ngore waragan kana kem minna 24 anke te seri hayni seri be hada robata na gan kawanna seri kinai amma sandana kawana seri senne nyai ma sandana nangana waran kawana seri noron tinye ka ma sandana bi al halan la samantin noro suntai allam batana he kitabe sunna he ka ora hibanako daima ni kama kenya da bari ka inta kama ni ka inta kitana mina ko da bari ka ita sanga ka qulunga tongu he idan an payangam terende ngi serbe maga al awwali mi magare ngi serbang anyi man kawana masa ay man qadu masa anadu masa serentano ngagala hangana ko tanyi mei anyam pidina nyi mei nan ko terensuya du masa angana ko ri kubenu gantin tanga ina masa gelallemu gelanyaku gelitara kubenu ga hinni nanga ina masa gel angana ko ri kenga kara kari jarandano ga kana hay kan jarandana ga yalla lagana o ge muni sahabanga adi wa fi sahih muslimin anha radiyallahu anha على صحيح مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات الله فارني عليه الصلاة والسلام سيرجعنا تويك الله كارون كونون أنا من غير بارني أنا ما سرتي من غاي أنا ما سانت قولي نكوسكاي الله فارني أكيد إذا كيف كون نقول نكوسكاي الله فارني مرد ما ستايا أي لقد قاري كارون كمان غا علي ما ستكيا إذا كيه هو قورنيا نانتي ما سانت فم بو قورنيا قولي نكو كاي فاتيان قهالي أتي وقولها بالمعوذات أغتنا غني بالمعوذات نانتي من غني بالمعوذات تانغي موري سورونكو أي الإخلاص والفلق والناس أتاني قل هو الله أحد أرو فلق أرو الناس إتي كوكو نكو سورونو سكي توحيدي كأنو نكو سكي سورينو غنديا كان الله عز وجل غري نياما سنبو غورين إذن ما سندانا قوانا تواغو نياكتا بأسماء الله وصفاته ما سندانا ما يقوانا سري بنت الله تغطو أنت الله مغان كتوتو أو ما سند أنك ما سننتي من خاي بويني جاران دكي سكتنتي من خاي الله تغنو كرو الله من خاي أما غان داروكو أنقونا تواغو كتا تكونا ما جايلا غوري كينغا تنجيغا سورو ما سنا ودخلت سورة الإخلاص معهما تغليبا أتي إن سورة الإخلاص كبيا إناتي بالمعوذات إنها تغرى المعوذات كن جيتان كما لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ أتي جيتان كما فنغني سورة الإخلاص غرا كيبي لوغو جل كما ني عز وجل أمغان كتنونغا هراغناي لفظ أعوذ مرانغون قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس أعوذ لما إذن تنجي موري اللي كنغون قل هو الله أمرانغون وقل هو الله أحد كاهرنا لك تعالى فارنغ عليه الصلاة والسلام إتي يا رسول الله إذا أنت اللو دقام ديني الله 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 تنبي سف لنا ربك أنك من يمغان كتولانغاني أتغني كوغاي أماني كوي أهابني كوي إلى آخره وتنبي عندك الله كو الله كو الله كو تنبي ساسول هاتون هم كوغاني كين الله الله فارن لو كين جابنا إتي غرا كو الله فارن بوتيا كوركو ساندوني كو غان من خاكون خانغدو وغان تيغي وغان تيغاتا كوسكو مسا كو كيبي كو نيو كين دوبا الله جبريل خيات يا محمد اتي مغاوتي كني نياني تيدانغاني قل يا محمد تيدانغاني قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اين ونمي نغات اتي يا محمد كيني ان خم بك ام تيدانغي كدي اسوني كاي اذا قرانا ارو غرامون هوي ابن عبد البر ارو غرامون هوي نندي قرانا نيوغام باسو ماني غاي قرانا نيوغي وريام كم ما ديغا ماكام فهمت ولا لم تفهم فهمت بارك الله فيك قرآن سبحانه غاسرين قرآن سبحانه غاسرين أنا تيمانتين أنا كمالتين أنت كن دعامين كا كيف تيمانتين أنا كمالتين إلى آخره أيوغون كم بس أيوغونا كلام بمعنى قرآن كي آيرين يغونو كونيان كلام أنت آيرين يغونوي قرآن شورانو يغونو كونيان كلام أنت منها أسوران يغوني كا كين كلام كأنتو كهرماري مسلمين بوي نا آيانغا بينغاري سورا يغوي ما سورة يوغو درينغا بينغاني إذا أيان كالله ونتمنى خاي لا أنت كم مغوي طيب بركي بغا دوي كينان دوتا الله لا إله إلا هو أغاني قامون خاي الله ما أنكرونيا ما كينيا طيب كندو آية كبير يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إيه اللي كان نغاجلين آية الدين عاجلين آية الدين هاي صفحة مومانيا الله آية الكرسي أما هر صفحة تغاني مغا ما نوى صفحة ديري موما آية الدين من خاي ديري موما ديري موما تيمانتيا أما آية الكرسي أما هر ديري تغاني مغا خاما ذلك آية الكرسي أنفسه من خاي آية الدينية أليس كذلك لماذا قام بساي بويني آية الكرسي دي قامونو كمان نمغا كتونو نيان
subhanahu wa ta'ala. Amma ayatu dayn adiga mun mani gadi khagana gaagi khanya kundu to anunti rahimahumullah idi breke be haramare mun turon ote nyagani i khibaru ngabe ngani idi alla ayatu dayn daga na nyaman khay der mu manga khana sedanu hilli khiri khaga ma sedanu hilli kida khana ke su asadi gam ke khakama nanyi mejaden khibare subhanallahi alazim ara kesro minnai qul huwa allah ahad mar dangi man ga deringa cuhili ato lenga cuhili non idan o ko haramare mu qur'an ke mi ka boy ni ko no problème man da qur'an ke mi ka bondi alla yi me khibaru be haramare mu khibaru be aga saga din qur'an nga bondi idan ngana musa qissa mu qur'an ona bani hagara tri ko ranyaw anna annabi mu kuri soro ko gari jawi kubenu igara kubenu kadi bani israila gari diga mer ko ngana kuma fil qur'an agana kembe kamanne ma kan kutum banay qur'an ke ruba matara ngi suratul baqara no khabini qaharamare mu toron ko te nyagani o haramare mu tamugini allah azza wa jalla ragabe nyankando kamma o kullama ogana qay alla ne on dindino kamma ogana ko to dindi alla na mani ha ana ko to dindo kam idan qoron qay haramare mu qoron qay alla na ne on dindo kamma yalla la garo tanga idan suratul ikhlas ayam basu mani qay ayam basu ayatu dehniya ayam basu sura be ga kara ken kan sura tabbat yada kamila ga ne tabbat yada suratul ikhlas am tabbat yada kamero tankara gita suratul ikhlas ayam basu kan ni tabbat yada kamero tankara gita ayam basu idha jaa nasrullah suratul nasr kamero tankara gita ayam basu qabla dhalika qul ya ayyuhal kafirun kamero tankara gita illa ganta suratul qul ya ayyuhal kafirun ayam basu kan dia ayam basu idha jaa nasrullah ayam basu mani ghay limadha wana ghanat yawm mani يقولون أغادي قامون توحيدين يا كم إذا كل سورة أغادي قامون توحيدين كم آية بسورة بيكان دي قامون منها إذا آية سو توحيدين عن قند آية جارني نقول آية بمنها توحيدين عن تانو فاتحة كلها توحيد ابن القيم داتي فاتحة ممن منها أسو توحيدين كان الله غرانيا جاران دم بوغورنا إذا أرمان غاكينو يري الله هنيانا الله سهنا هنا با سيمي الله سهنا من نيا منها توحيد غومي أما سبحان الله brekebe angana nyeki tagasi hinu ngana ti monga shaytan ngurru ko no kay tahidu mumunye amma bidangu mu ko hilla ka paro ko shaytan ko saka kunyama inati ke modi de ajara dina ka ato turinde ko ngana rina bangi ma jinan ko ana diga mun prani jara mamari jara ina kontran kana barnata sino tamanya wateni ana sino hili sahana ile turni khali ini khibaru nyana ndanyemene amma tawhid ngumal sere sugaro nan jarna bal al asl inda hari toyni may annaki ngalla sasa tawhid ngum ko nga expire sasa ku foto ko bin tawhid ngum nga nyenkama amma sasa i ato i jangiran denga be ngani lan haqiqa gumuhe wa ila al asl tawhid ngume al asl jinnan kan nakinga imam ahmad rahimahullah ay abisinde yan ida turinte nya khibaren ko adi to humagani adi garaga kana ko ida hindari to hunga saha imam ahmad mani imam ahmad to ina hitar ki nga jinna nala nyaagi mawdo imani ga do bisindike lenki soro nagiri soro expiranto yana ga taw ina kompo expiranto nguni iwa tawor ken no ndi way ke yagaru ko bana jar yagaru ko toy na tan wurondo ki i toy na tan wallahi yogoti nangana kama ani ke jaran ni khibara non ari mugu day man ngidal la ke yagen si ke pelenki hindi ke ko ke ga tawhid be so khina Allah na hakken ku beni men ga tawhid tu aga ghalibani tawhid tu narunya tawhid ngube do tawhid din taban akamantin nanganati wallahi dallandi ga mu ati khahibandi ke gala sama atona seren jara tam paso adike mi mawarina dola hana mare me nya jara ahaso agiri adaga amasa amayle katay amasa katay atalloga adlega kurosiata ogana ho jara anaga honne kem balle gala na girinda na regat ona ho jara tiken mushkila because khaga jara ne ke be nyana jara ndehe kala sorol laga kani jongi kat kani to ko ya allah azza wa jalla kay iro saharu nyalli idu yagu nyalli ina qarna kenya gadi ina kompo yogonu wunyande ina microphone liti wa qarnu tariqa mubtada'a ma anzal Allah biha min sultan kedi jarani mo de ben su to ente nyan kasu len kasu to ente ana kasu lenki ito ento nyan ya kanu ngana sino tamino karo kidaro iro jangiro sele sudangani ke masaha ila mata wa nahnu hakada onyi ke mo gondambe gabira kala ko tanni mo gonanti mane inati ato anganta kala mutu jinna nun chago nanga te ira kala mu jinna nun waraba o gara mo wara kenya Sheikh Mamdouh adina ngane ina ka ko nanti serbe ganda kala ngutu angana kala ngur jinna nun ala to baka mi de kenya kon ati te bira kala ngutu har se wati donya har se wata langati idan kira ko nanti kembere sondo mu kwa ma tawhidun kita ya ay mo gari tawhidin nya kutin tenna bakki jate
igana tawhidin kita igara sunnan kita ma Allah gari jara manna tawhidin kita anna sunnan kita anna dankana gon kita anna telmo kata batiyenga Allah azza wa jalla imanan tangana yalla Allah gano jaten tanga yalla Allah gano korosi Allah to fitna yalla Allah gano nya yemmu nga kubin ga kayene Allah faren cunan nangani Allah to nya yemmu nga kubin ga kayene yon kiral linga hondangani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk